Bonjour, vous allez bien? Bon, c'est la 4e séance. Vous pouvez ouvrir la page 26 à leçon 7. Voilà, il y a déjà un document, mais on ne sait pas avant quel est le type de ce document. Kita belum mengetahui jenis dokumennya ini apa ya, mengenai apa ya. Mari kita baca terlebih dahulu tuturan bahasa Prancisnya. Une minute pour un projet. Une seule radio vous aide à réaliser vos projets. Laquelle? Flyrock, bien sûr. Une minute pour un projet. Tous les jours à 19h. Flyrock, la radio qui vous écoute. Bon. Est-ce que vous avez compris quel est le son ou bien ce document parle de quoi? Apakah kalian sudah bisa menangkap kira-kira dokumen ini membicarakan mengenai apa, atau bahkan kalian sudah mengetahui tipenya apa dari dokumen ini? Coba ya, mari kita mencari terjemahannya terlebih dahulu ya, menerjemahkan terlebih dahulu. Une minute pour un projet. 1 minute untuk satu proyek. Voilà. Une seule radio vous aide à réaliser. Satu radio saja dapat membantu Anda merealisasikan proyek Anda. Laquelle? Radio yang mana? Flyrock, bien sûr. Voilà. Dikatakan di sana tentu saja radio Flyrock. Jadi ada radio yang namanya Flyrock ya. Une minute pour un projet. 1 menit untuk satu proyek. Tous les jours à 19h. Setiap hari pada jam 7. Flyrock, la radio qui vous écoute. Flyrock, radio yang Anda dengarkan. Nah, ya, jadi ini mengenai promosi radio. Voilà. Voilà. Comme d'habitude, attendez. Comme d'habitude, nous allons faire les exercices au-dessus ya. Seperti biasa kita akan mengerjakan latihan di bawahnya. Yang pertama sudah ada découvrez un des projets, oui, mais lesquels? Yang pertama bagian A bisa dilihat sudah ada lisez la publicité ci-dessous. D'après vous, comment Flyrock aide-t-elle des personnes à réaliser leur projet? Menurut Anda, menurut kalian ya, berdasarkan bacaan yang ada di atas tadi, bagaimana caranya Flyrock, radio Flyrock membantu orang-orang merealisasikan proyeknya? Nah, kira-kira bagaimana sih caranya berdasarkan bacaan yang ada di atas? Voilà ya, ini vous devez le faire, oui. Et ensuite, on va voir ou bien regarder la page suivante. Voilà. Bon. Karena tidak ada yang perlu dibahas sebagai bagian dari CE, kita lanjutkan lagi kepada halaman berikutnya. Voilà, il y a encore un document ya dengan judul Arrêt sur les ados. Voilà, kita baca terlebih dahulu sebagai latihan praktik membaca. Les ados, ils ont 13, 15 ou 17 ans. On leur donne un nom très pratique, les ados, qui cache bien sûr des différences très fortes entre ceux qui sont au collège et ceux qui vont au lycée.
entre filles et garçons, entre ville et campagne, entre riches et pauvres. Mais qui sont-ils réellement? Quelles sont leurs préoccupations ou leurs rêves dans la vie? Enquête. Voilà, kita langsung ke penokohan ya. Ada identitas di sebelahnya. Simone, saison, Paris, 20e. Mes parents, mon père, ouvrier Chernoff, ma mère, femme de ménage. Mon futur métier, professeur de sport. Les choses que j'aime, le sport, serveur, sur Internet, les filles. Mes préoccupations, le racisme, le chômage, mon rêve, faire un jour le marathon de New York. Bon, kita lanjutkan. Masih ada 3 orang lainnya. Sarah, 15 ans, Strasbourg. Mes parents divorcés, mon père au chômage, ma mère dentiste, mon futur métier journaliste. Les choses que j'aime, la mode, chanter, parler avec mes copines, mes préoccupations, la pauvreté, mon rêve, devenir journaliste à la télévision. Estelle, 17 ans, Pontivy, mes parents, agriculteurs, mon futur métier vétérinaire, les choses que j'aime, la nature, écouter de la musique, mes préoccupations, les problèmes d'argent de mes parents, le lycée, mon rêve, trouver l'amour. Félix, 4 ans, 40 ans, pardon. Félix, 40 ans. Attendez, j'oublie. Félix, 14 ans, Montpellier. Mes parents, prof dans un lycée. Mon futur métier, je ne sais pas. Les choses que j'aime faire du relais avec mes copains. Les films de science-fiction, les rap. Mes préoccupations, l'avenir, mon rêve, faire le tour du monde. Voilà. Kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Di sana sudah ada beberapa ado ya. Ado ini adalah adult, dewasa, atau mungkin bisa juga kita bilang remaja ya. Di Prancis peut-être parce qu'il n'y a pas de lieu ou bien de ville qui montre le lieu de ces ados. Jadi kita belum tahu mereka ini berada di mana. Tetapi di masing-masing identitasnya sudah ada ya, seperti Simon dari Paris, Sarah ada Strasbourg. Nah, ini kemungkinan besar remaja yang berada di Prancis ya dan sekitarnya. Kemudian jadi dari ke berapa ini? Il y a combien de personnes? 1, 2, 3, 4. Il y a 4. Dari keempat remaja ini dilakukan pendataan ou bien pour que nous sachions bien qui sont-ils, supaya kita mengetahui dengan baik siapa sih ada atau seperti apa saja remaja yang ada di Prancis dan sekitarnya. Lalu apa yang menjadi perhatian mereka untuk atau yang berhubungan dengan
mimpi-mimpi di dalam kehidupan mereka. Jadi dilakukanlah pendataan seperti yang ada di kotak identitas. Nah, bagi Simon yang berumur 16 tahun, dia berasal dari keluarga buruh ya. Lalu ibunya seorang ibu rumah tangga, femme de ménage. Sedangkan yang dia inginkan di masa depan adalah menjadi profesor, dosen atau pengajar olahraga, guru olahraga ya. Karena yang dia sukai adalah olahraga, lalu mengakses internet, juga gadis-gadis ya. Yang menjadi perhatiannya adalah masalah rasis dan pengangguran. Dan mimpinya melaksanakan atau mengikuti lari maraton sehari di New York ya. Kemudian untuk Sarah berumur 15 tahun dari Strasbourg, berasal dari keluarga broken home ya. Ayahnya pengangguran tetapi ibunya dokter gigi. Dokter gigi ya. Lalu yang dia inginkan, profesi yang dia idolakan adalah menjadi seorang jurnalis. Yang dia sukai mode, menyanyi, berbicara dengan teman-temannya. Yang menjadi perhatiannya adalah pauvreté. Pauvreté adalah kemiskinan. Lalu mimpinya tentunya menjadi seorang jurnalis di televisi ya, karena dia memiliki idola pekerjaan atau referensi pekerjaan ingin menjadi seorang jurnalis. Estelle, 17 tahun dari Pontivy, itu berasal dari keluarga petani agriculture. Lalu kemudian profesi yang diinginkannya adalah seorang veteriner atau dokter hewan. Hal yang disukai adalah alam, yang berhubungan dengan alam, lalu mendengarkan musik. Perhatian utamanya adalah masalah finansial dari orang tuanya ya. Kemudian sekolah, masalah yang ada di sekolah. Mimpinya adalah menemukan cinta. Nah, ini identik sekali ya dengan yang masih belum menemukan pasangan. Kemudian Felix, 14 tahun dari Montpellier. Mungkin ini cukup berada ya Felix, karena orang tuanya adalah seorang guru SMA ya. Lalu berikutnya, sayangnya Felix belum mengetahui ingin jadi apa di masa depan. Tapi hal yang dia sukai adalah bermain rollerblade mungkin ya yang dimaksud di sana, dengan teman-temannya, menonton film sci-fi, science fiction, dan melakukan rap. Preoccupation atau perhatiannya adalah masa depan, hal-hal yang ada di masa depan atau yang mungkin terjadi di masa depan. Kemudian mimpinya adalah melakukan tur dunia ya, keliling dunia. Voilà, c'est surtout ce sont les identités des ados en France. Et ensuite kita akan lihat pertanyaan yang ada di bawahnya. Lire et connaître. Yang pertama ada de quoi s'agit-il? Ini dari dokumen di atas ini kira-kira menceritakan tentang apa sih? Coba kita lihat nomor satunya. Lisez l'introduction de l'article et répondez aux questions. Bacalah introduction. Nah, coba dicek dari dokumen yang di atas, kira-kira yang mana yang masuk ke dalam introduction.
Apakah langsung menuju ke identitas de quatre personnes atau kata pengantarkah yang dimaksud sebagai introduction? Nah, silakan ditentukan kira-kira yang mana yang termasuk introduction. Lalu pertanyaan yang harus dijawab berdasarkan introduction ada dua. Qui appelle-t-on les ados? Et il est question de différences très fortes. Quelles sont ces différences? Nah, ini menarik sekali ya untuk lakukan secara cermat ya, membaca secara cermat lalu dijawab pertanyaannya. Yang pertama, qui appelle-t-on les ados? Kalau di kita, di kebiasaan kita, di negara kita, les ados ini disebut dengan istilah apa sih? Ya, mungkin bisa saja les ados ini kita Indonesiakan. Kira-kira terjemahannya di dalam bahasa Indonesia itu apa? Lalu yang B, les questions de différences très fortes. Quelles sont ces différences? Ada pertanyaan yang menunjukkan kalimat atau frasa différence très forte. Coba cari di introduction-nya, ada différence très forte. Kira-kira difference atau perbedaan yang dimaksud itu seperti apa? Sehingga bisa dikatakan bahwa perbedaan itu sangat menonjol di antara 4 remaja tadi ya yang sudah kita bahas bersama-sama identitasnya. Nah, itu adalah yang nomor 1 untuk A dan B. Kita lihat nomor 2. Lisez l'article et dites où habitent ces 4 ados. Vous pouvez regarder la carte de France, page 10. Nah, kembali lagi baca dokumen di atas atau artikel di atas dan katakan di mana saja keempat remaja ini tinggal. Nah, kira-kira di mana saja mereka tinggal ini mudah sekali ya. Tetapi kalian harus menjawabnya sesuai dengan contoh yang ada di bawahnya. Contohnya sudah ada pada identitas untuk Estelle ya. Jadi sisanya masih ada 3 orang lagi yang belum dibuatkan kalimatnya untuk menunjukkan tempat tinggalnya. Exemple, Estelle habite dans l'ouest de la France, dans une petite ville qui s'appelle Pontivy. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau Pontivy itu berada di l'ouest, bagian barat dari Prancis dan berada di dalam satu desa kecil ya. Ternyata Pontivy itu adalah sebuah desa yang kecil. Bagaimana kita bisa tahu? Nah, di sini sudah ada petunjuknya. Vous pouvez regarder la carte de France page 10. Coba kita lihat kartu, kartu maps ya atau peta Prancis pada halaman 10. Apakah saya terlewat? Sepertinya terlewat. Atau enggak? Voilà. Nih ya, ada di sini. Tadi dikatakan Pontivy, bagian barat Prancis. Coba saja kalian cari apakah ada kata Pontivy di sana. Nah, ya, silahkan dicari. Nah, kemudian di mana saja kota tempat tinggal dari 3 orang sisanya ya. Tadi ada Simon, Felix, dan terakhir ada siapa. Nah, itu dicarikan saja di sini, lalu dijelaskan letaknya di mana berdasarkan contoh yang sudah ada untuk penunjukan alamatnya si Estelle. Kita lanjutkan kembali ya.
Lalu tadi sudah nomor 2. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 3. Lisez les 4 portraits et retrouvez les questions posées par le journaliste. Utilisez-tu? Quelles autres questions aimeriez-vous poser à ces ados? Lalu kalau kita lihat pada nomor 2 untuk devinette, écrivez 5 questions sur Simon, Estelle, Sarah, et Félix. Dengan contoh yang ada di bawahnya ini, sebenarnya sama untuk bagian 3 dan 1 definite ya. Dari bagian 2 definite ini sama-sama menentukan pertanyaannya seperti apa. Jadi apakah cocok kalau kita gabungkan saja? Voilà. Kita baca kembali. Yang nomor 3 adalah baca kembali 4 identitas atau 4 image ya, portrait dari dokumen di atas dan tentukan pertanyaan yang diajukan oleh jurnalis. Karena di sana kan sudah ada isiannya ya, seperti mes parents, mon père adalah apa, ma mère bekerja sebagai apa, mon futur métier-nya apa. Nah, kalian harus menentukan pertanyaan dari jawaban yang ada di sini. Kira-kira pertanyaannya seperti apa? Coba kita ambil contoh untuk mes parents. Quelle est la profession de vos parents? Nah, ya, ini bisa digunakan seperti itu untuk pertanyaannya. Atau kalau kita buat jamak, quelles sont les professions de vos parents? Coba kita catat di sini. Quelles sont les professions de vos parents? Nah, ini contoh pertanyaannya untuk mes parents. Nah, kalau untuk mon futur métier, les choses que j'aime, mes préoccupations, mon rêve, coba disusun pertanyaannya seperti apa ya. Berarti kan ini menyusunnya hanya cukup 1 kali ya. Karena bagi ketiga identitas lainnya sama-sama jawabannya diisi dengan mes parents, mon futur, dan sebagainya. Jadi pertanyaannya cukup buat 1 saja untuk keempat identitas yang ada di dokumen kan. Intinya buat pertanyaan mengenai profesi mes parents, buat pertanyaan mengenai profesi di masa depan, buat pertanyaan mengenai hal yang disukai, lalu perhatiannya, dan mimpinya. Coba disusun formatnya seperti apa bentuk kalimat tanyanya ya. Yang pertama kan sudah diketahui untuk profesi orang tuanya. Tetapi karena di sini perintahnya adalah utiliser-tu, maka harus dihindari penggunaan vous. Tadi katanya tu, maka di sini vous diganti dengan adjektif posesif untuk sujetu jamak ya menjadi T. Quelles sont les professions de tes parents? Profession ini adalah feminan. Jadi harus disesuaikan dengan benar. Nah, quelles sont les professions de tes parents? Nah, ini sudah ya. Lalu berikutnya, kalau untuk definite, yang pertama,
Tuliskan 5 pertanyaan untuk Simon, Estelle, Sarah, dan Felix. Contohnya, Félix aime 3 choses dans la vie. Lesquelles? Il a un rêve. Lequel? Voilà. Karena pada intinya adalah membuat pertanyaan, maka cukupkan saja sampai bagian 3 ini. Jadi tugasnya adalah yang pertama tadi di halaman sebelumnya. Yang kedua adalah ini, de quoi s'agit-il untuk 1A dan B, lalu nomor 2 dan nomor 3. Il y a 4 exercices ya. Lalu berikutnya voilà, c'est ça. Kita masuk ke halaman terakhir untuk pertemuan hari ini. Savoir faire. Cukup fokuskan pada nomor 1 di sini. Il y a 10 choses. Dans son prochain numéro, le magazine Viva va proposer un article qui s'appelle 10 choses que j'aimerais faire dans ma vie. Sur le modèle d'Erika, faites la liste de ce que vous aimeriez réaliser. Baik, jadi kalau kita artikan, di masa depan atau pada edisi berikutnya, majalah Viva akan memuat satu artikel yang berjudul 10 hal yang saya ingin lakukan, yang ingin saya lakukan di dalam hidup saya. Nah, melalui model Erika, melalui contoh dari artikel yang sudah dibuat Erika, nah ini contohnya ada di bawahnya ya. Buatlah daftar 10 ya, kita jadikan 10. Buatlah 10 daftar hal yang ingin kalian lakukan atau hal yang ingin kalian realisasikan. Nah, buat 10 daftar seperti yang ada di contoh di bawahnya ya. En français bien sûr ya, kalian harus membuatnya dalam bahasa Prancis. Bisa seperti contoh yang dibuat Erika ya. Tetapi dengan hal yang berbeda, tidak boleh sama seperti ini. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine.